او زمای زانو بهتر څوک ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بهتر چاته ویلی دي او من بهتر چاته وایو. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. حضرت النورين حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائے کہ سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل خیرکم تاسو کی بہترا تاسو کی اللہ تخوخ بہترا غبنددا من تعلم القرآن چاچی قرآن بخبل اوائی قرآن ازدکو وعلما او بے قرآن بلتا اخوائی کنال. اس رسول اللہ چاہتا بہتر ویلی دی امون چاہتا وائی قرآن چی اوائی بلتی اخوائی دا با قبر کستا سر تولاڑی استاسو قرآن والا تا بہتر نوے میں بیریے میں چنی منی دی قرآن ویلو والا تو تاسو چنی منی وائی میں دا ملا ملا ایسی چنزائی کڑی میرے دا نپوئی دنیا اسمان تا اختا دنیا اسپوگمائی تا اختا ملا او چنی منی لا قرآن تا ناست مال والا تا تاسو بہتر وائی چو مال ورسر زیاد قرآن بجے قبر کی سر تولاوی خیرت کی بتا سروی کا نتا بجنت تبوزی او مال بستا نفاتی یقین فی مکرد دنیا دے رنگارنگ بندگانان اوشڑل یقین پہ مکرد دنیا دے رنگارنگ بندگانان اوشڑل دیر امیران دیر سرداران دیر یشاہان اوشڑل دیر ود سر ایمان تیرو فدے دیر ود سر ایمان تیرو فدے دے بے وفا معشوق دیر عاشقان اوشڑل دے بے وفا معشوق دیر عاشقان اوشڑل